अस्सलाम वालेकुम। प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी की हुकूमत ने नया बजट पेश कर दिया है और जैसे तवक्को थी किसी को पसंद नहीं आया, मगर सच तो ये है कि ये कोई नई बात नहीं है। हर साल ऐसे ही होता है। अमीर नाखुश रहते हैं और गरीब एहतजाज करके चुप हो जाते हैं। बेचारे और क्या करें। इस साल के बजट की खसूसी बात यह थी कि एक खातून हिना रबानी खर ने बजट स्पीच पढ़ी। वो स्टेट मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हैं, मगर उनकी ज़रूरत को मैं दाद देता हूँ। वो कहती हैं कि पिछली हुकूमत की कमज़ोर माशी पॉलिसीज़ की वजह से इस साल के बजट में दुश्वारियाँ हैं। कमाल है जी, हिना बीबी पिछली हुकूमत में भी पेश थी और अपने बॉस शौकत अजीज़ के इक्तसादी कारनामों की इसी तरह दिफा करती थीं जिस तरह वो आज दूसरे शौकत की कारकर्दगी का बोलबाला कर रही हैं। चलिए बजट के अहम नुकात पर गौर करते हैं। बजट का खर्चा 2.46 खरब रुपए है। इसमें 1.5 खरब रुपए हर किस्म के टैक्सेस से आएंगे, 138 अरब रुपए बाहर के ममालिक से मिलेंगे और 178 अरब रुपए फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान ग्रुप से आएंगे। बाकी 722 अरब रुपए हमारी हुकूमत बैंक लोन्स से पूरा करेगी। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि तकरीबन 15% ज़्यादा टैक्सेस इकट्ठे करने पड़ेंगे इस साल, और ये मुमकिन नहीं क्योंकि मईशत सिर्फ 3.3% बढ़ेगी। ये भी कहते हैं कि कुछ फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान अपने वादे से इनकार कर सकते हैं। अगर ऐसे हुआ तो ख़जाना नहीं भरेगा और ख़र्चे कम करने पड़ेंगे, जिसके नतीजे में या कर्ज़े और लेने पड़ेंगे या डेवलपमेंट पे ख़र्चे कम करने पड़ेंगे। और अगर ऐसे हुआ तो बजट फेल हो जाएगा और तरक्की नहीं होगी। हर बजट के 4 मकासद होते हैं या होने चाहिए। पहले ये कि मईशत और इंडस्ट्री को बेहतर से बेहतर कराया जाए ताकि हर तबके की खुशहाली में इजाफा हो। दूसरा ये कि गरीब लोगों के दुख और दर्द को कम किया जाए और उनके हालात को बेहतर किया जाए। तीसरा ये कि आम लोगों का एतमाद हुकूमत में बढ़े ताकि जमहूरियत और इलेक्शंस और एहतसाब का निज़ाम मजबूत हो जाए। और आखिर में ये कि बजट हमें अपने पाँव पे खड़ा होने की सलाहियत मुहैया करे ताकि हमारा मुल्क किसी और का मोहताज ना बने और हमारी इज्जत और आज़ादी बरकरार रहे। आइए देखते हैं कि इस साल के बजट इस मेयार पे उतरता है या नहीं। हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में डॉक्टर सलमान शाह हैं। डॉक्टर साहब जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हुकूमत में फाइनेंस एडवाइज़र थे और वो हिना बीबी का अच्छा जवाब दे सकते हैं। डॉक्टर हफीज़ पाशा भी यहाँ हैं, वो भी कई हुकूमतों के एडवाइज़र रहे हैं और उनका इस बजट के बनाने में हाथ भी है। दुबई से हम बात करेंगे डॉक्टर नदीम उल हक से। वो जनरल मुशर्रफ की हुकूमत के दौरान पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के वाइस चांसलर थे और अब IMF में काम करते हैं। और आखिर में हम फाइनेंस एडवाइज़र शौकत तरीन साहब से कुछ सवाल करेंगे। जी डॉक्टर साहब, कैसे ये बजट बैलेंस होगा डॉक्टर साहब, एक्सपेंडिचर्स और रेवेन्यूज? कहाँ शॉर्टफॉल्स की इम्कान है, क्या खतरे हैं? आई थिंक नजम वी हैव टू गो बैक अ लिटिल बिट। और ये जो लास्ट फिस्कल ईयर में इकोनॉमिक ग्रोथ के नंबर्स आए हैं दे आर वेरी क्रिटिकल, क्योंकि ये जो इकोनॉमिक ग्रोथ 2% की आई है इसमें भी कुछ SMEs को फॉर एग्जांपल 7.5% ग्रोथ दिखाई गई है। SME से मुराद है आपकी स्मॉल मीडियम? जी। और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में -7% है, बट SME का 7.5% पॉजिटिव दिखाया गया है, विच इज़ रियली नॉट वेरी क्रेडिबल। आई थिंक उसमें एस्टिमेट्स जो हैं, इट्स एन एस्टिमेटेड नंबर। उसका क्या असर पड़ता है? उसका असर ये है कि ये जो 2% ग्रोथ आ रही है ये मेरा ख्याल है 2% भी नहीं है। अच्छा। और हो सकता है कि 0% के करीब हो। और एक और बात भी हुकूमत ने की है कि जो लास्ट ईयर की ग्रोथ थी वो 5.5% से कम करके 4.1% शो की गई है इन अ रिवाइज्ड मोड। अगर वो भी ना चेंज की जाती तो आज की ग्रोथ जो है ये नेगेटिव होती। आपका मतलब है पिछले साल से पिछले साल की ग्रोथ? नहीं, जो 5 राइट 2007-2008 की जो ग्रोथ है उसको भी नीचे किया गया। जो उस वक्त 5.5 का एस्टिमेट आया था उसको 4 पॉइंट समथिंग किया गया, और उसकी जो इम्पैक्ट है वो ये है कि अब आपका थोड़ा सा बेहतर नंबर। तो कहने का मुराद ये आपका कि ये सारे फिगर्स जो हैं ये बड़े ऑप्टिमिस्टिक हैं? ये कहने का मतलब ये है कि वी आर प्रॉब्ली इन अ रिसेशन एंड मे बी अ डीप रिसेशन।
اور اس کے اور بھی انڈیکیٹرز ہیں کہ آپ کا کریڈٹ ٹو دا پرائیویٹ سیکٹر جو ہے اٹ از آلموسٹ اسٹاپڈ گروئنگ، اور پچھلے سال کے مقابلے میں آلموسٹ 92% ڈکلائن اس میں آیا ہے. انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشیو میں خاصی ڈکلائن آئی ہے. اینڈ دی اینڈ ریزلٹ از کہ دی اکانومی از ہارڈلی موونگ. اور جب اکانومی موو نہیں کر رہی ہوتی تو اس کے دو بڑے میجر امپیکٹس آتے ہیں. ایک تو آئی تھنک امپلائمنٹ جنریشن کے اوپر اس کا بڑا نیگیٹو امپیکٹ آتا ہے، اور جو لیبر کے نمبرز آ رہے ہیں اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امپلائمنٹ جنریشن میں خاصا ریڈکشن ہے. اینڈ آف کورس اس کے ساتھ ساتھ ایک پاورٹی کا بھی کنیکشن نہیں. تو ٹیکسز کے اوپر کیا اثر پڑتا ہے؟ اور ٹیکس جنریشن میں اس کا خاصا فرق پڑتا ہے، کیونکہ ہماری جو ٹیکس کلیکشن کا جو اپریٹس ہے it is very closely linked to your imports, to your economic activity, اور اس میں جب بھی یہ سیلز ٹیکس از اے ویری بگ کمپوننٹ آف دس، اور جب بھی یہ سلو ڈاؤن ہوگا تو آپ کے ریونیو جنریشن پہ. کیا آپ کا مطلب یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو 250 ارب روپے ایکسٹرا ٹیکسز میں گورنمنٹ کی کوشش ہوگی کہ اکٹھے کیے جائیں، آپ کہنے کہ یہ کچھ کر رہے ہیں کہ یہ نہیں ہو پائے گا؟ میرا خیال ہے کہ بڑا چیلنجنگ ہوگا، اور اگر ہوگا بھی تو اس میں ٹیکس پیئر کو خاصا پریشر میں لایا جائے گا، اور یہ کوئی انویسٹمنٹ کانفیڈنس کے لیے اتنی اچھی بات بھی نہیں ہوگی. اور آئی تھنک کہ اس میں ایک تو یہ ایشو ڈیفینیٹلی آن. دوسرا ایشو اس بجٹ میں میرے خیال میں یہ ہے کہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے اس کو بہت ہائی پچ کیا گیا، 4.9% آن دی بیسز آف کہ آپ کو اس کی فائنینسنگ فرینڈز آف پاکستان وغیرہ سے مل جائے گی. اور وہ آئی تھنک کہ وہ بھی ڈائسی ہے، اور اب ایڈوائزر صاحب نے کہا کہ اگر نہیں آئے گی تو ہم IMF کے پاس چلے جائیں گے. تو یہ ایک ڈیٹ ریلیٹڈ اسٹریٹجی جو ہے، یہ ڈیٹ از گیٹنگ آؤٹ آف کنٹرول. پچھلے لیٹس سے وین وی لیفٹ دی گورنمنٹ اینڈ ٹوڈے تقریباً $10 بلین ایڈیشنل فارن ڈیٹ اکٹھی ہوئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ڈومیسٹک ڈیٹ ہے دیٹ ہیز گون اپ بائی آلموسٹ 700 بلین. سو یہ مطلب اس میں اس کے بھی اور بڑے امپلیکیشنس ہیں. ٹھیک، میں بھی آتے ہیں اس کی. پاشا صاحب لمبی چوڑی تقریر کر دی ڈاکٹر صاحب نے، اور اچھی زبردست قسم کی تنقید کر دی. یہ تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے شاید فگرز جو ہیں وہ تھوڑے بہت فج بھی کیے ہیں، اور تاکہ یہ لگ سکے کہ آپ یہ اچیو کر لیں گے یہ ٹارگیٹس. ان کا یہ کہنا ہے کہ ریسیشن ہے اور آپ کیسے یہ اچیو کریں گے ٹارگیٹس؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بجٹ جو بنا ہے یہ ان دا کانٹیکسٹ آف اے وار اکانومی بنا ہے. مشکل حالات ہیں جس طرح آپ نے فرمایا، اور ساتھ ساتھ انٹرنیشنل ریسیشن بھی ہے. اب یہ دیکھنا ہے کہ اس بجٹ میں جو سیکیورٹی ریلیٹڈ ایکسپینڈیچرز ہیں اس کی کیا ٹھیک سے پروویژننگ کی گئی ہے. ایک تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس وقت ایک طرح سے جنگ لڑ رہے ہیں. دوسری طرف کنسیڈریشن یہ ہے کہ اس بجٹ میں کیا آپ نے غریبوں کے لیے کچھ نہیں. میں ادھر آتا ہوں، مگر انہوں نے جو آپ کی تنقید کی ہے جی کہ فگرز جو ہیں وہ ٹھیک لگ نہیں رہے ہیں. جی، بات یہ ہے کہ میں گورنمنٹ میں تو نہیں ہوں، ٹھیک، ہاں، تو لہٰذا آپ نے کوئی ٹیکسز کے اوپر اس کے اوپر کچھ کام کیا؟ جی، ہمارا جو پینل آف اکانومسٹس ہے اس نے رپورٹ سبمٹ کیا ہے گورنمنٹ کو، جس میں کچھ پروپوزلز تھے، گورنمنٹ نے ان کو ابھی اس کے اوپر ڈسکس کرتے ہیں، بٹ ویل ٹیک اے بریک. ناظرین.